राज्यात खर तापमानात लोकांचो बरोच घाम काढलो। उष्णताये सावन सुटका मेळोवपा खातीर लोक पावसाची वाट पळयताले। अखेरेक काल सांजवेळार पावसान हजेरी लायलीच। गडगड आनी विजे सयत बरोच पावस पडलो। तशेंच कांय सुवातांनी वादळी वाऱ्यान धुमाकूळ घातलो। पळयात गोंयांत पावसान घातलेल्या धुमशणाचे कांय खीण। गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार। Goa's roads continue to be a hotspot for accidents, and in one such case, 2 people were injured after a motorcycle and scooter collided on the Varka-Benali road. The injured were shifted to Hospicio Hospital, and Kolva police have begun an investigation. Here's Ramesh Naik Raut with the ground report. आज आमी आसात ते बाणावले आसात आनीक हो मडगांव साकून वार्का बाणावली वचपाची रोडाचेर आसात आनी हांगा एक एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा आनीक ह्या एक्सिडेंटाक दोग जाण जी आसात ह्या स्कूटर चलोवपी एक लेडी आनी एक जेंट्स आसा हो सिरियसली इंजर्ड जाल्ले कडेन आसा सद्याक मडगांवच्या हॉस्पिटलांत आज सद्याक शिफ्ट केले कडेन आसा आनी थंय तेंचें सद्याक ट्रिटमेंट चलता। ज्या लोकां कडच्यान आनीक पुलिसे कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोताक ह्या दोग जाणांक हेड इंजरी जाल्ले कडेन आसा आनी सॉलीड मार जो आसा हो लागले कडेन आसा म्हणत आनी त्याच बरोबर हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हळ्यार आतां तुमी पळयता ह्या कितलीशे ह्या रोडाचेर क्रॉस रोड आसात क्रॉस रोड गेले कडेन आसा पूण एक सुद्दां सायनबोर्ड जो आसा ह्या क्रॉस रोडाचेर ना आनी आज जो एक्सिडेंट जाला ह्या क्रॉस रोडाचेर जाले कडेन आसा। जेन्ना स्प्लेंडर एक KA जी आसा ही बाणावलेच्यान ती येताली आनी ती क्रॉस जाताली ह्या जंक्शना फुडें हे क्रॉस जाता तेन्ना कितें जालें म्हूण कोणाक कांय खबर ना। जी टू व्हिलर आनी एक जी आसा स्कूटर ही मडगांवच्यान बाणावले वचपा रस्त्याचेर येताली ह्या वार्का वचपा रोड ह्या दोनी एक रोड आसा येत तेन्ना खंय तरी ताका सायन तेणी लायट मारले दिश्ट पडली काय ना म्हूण तें कोणाक कांय खबर ना। हे तेन्ना तेणी डायरेक्ट हाडून दोगायले एकमेकाक डॅश जाली आनी ती तुमकां एक्सिडेंट जाले कडेन आसा। आमी म्हणटा की हांगा सायनबोर्ड आसपा जाय ह्या क्रॉस रोडार थंय स्पीड ब्रेकर तरी आसपाक जाय म्हूण स्थानीक लोक म्हणटात पूण हांगा पळयलें जाल्यार तसलें कांयच ना। हांगा खंय तरी ती गरज आसपाक जाय आसता आनी हेजे खातीर अकस्मात लोक लायट मारनासतना सुद्दां भितर सरतात तेन्ना मुखार चान्स कांय उरना आनी आतां पावसूय पडलो तेजे रोडूय मातसो गुळगुळीत जाले कडेन आसा। आतां सद्याक कोलवा पुलीस हांगा पावले कडेन आसात सद्या तेंचो पंचनाम जो आसा हो चालू आसा आनी आमी मागतात ऑथॉरिटी फुडें की जे क्रॉस रोड आसात थंय सायनबोर्ड गरजेच्यो आनी त्यो सायनबोर्ड घालचे म्हणून मागतात। Ramesh Naik Raut and Omkar Deshprabhu for Goa 365. आरजीपीचे जाल्ले CEC बसकेन आमदार विरेश बोरकार नासलो। हेर पक्ष वांगड्यांनी ह्या क्रियेक आरजीपी पक्ष बंद उडोवपाचो संकेतय मानलो आनी पत्रकार परिशदय घेतिल्ली। पक्षाचो मुखेली मनोज परबाचेर बोट उबारिल्ल्यान अखेरेक ताणें जाप दिलीच। ही पार्टी बंद जातली काय जावची ना मनोजाची जाप ऐकात की माझो ब्लॉग जर कितें करता हांगाल्यान जर गेला तेंच्या कडल्यान इनपूट घेवपाक जाय आसता ती विरेशान मिटींग घेवपाक जाय आसली तेजो रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आसलो ते सोडून तो आमचो रिपोर्ट मागता जे CEC तुका तेका फटयता अशें दिसता काय हो प्रश्न आमकां पडटा। येदी व्हडली CEC बॉडी तेज्या कडेन फटिंगगिरी करता काय तेका विश्वास ना 5 मेंबर कमिटीचेर आनी जी कमिटी इन प्रेझन्स ऑफ विरेश बोरकर काडल्या विरेश बोरकराच्या हांगा आसतना चेराचेर आसतना तेणी हांगा हे पॉयंट जाले आपल्या स्टाफाक हांगा एका ब्लॉकाक हांगा धाडला जाल्यार परतो तेंचो रिपोर्ट तेणी घेवपाक इडंटाचेर डायरेक्ट टार्गेट इनफ इज इनफ म्हणून म्हाज्या नांवान तेका दिसता आपूण इंडिपेंडंट जिंकला म्हणून
नाल्यार आमदारान जिखयला म्हणून ताका सांगपाक सोदता जे सिंबॉलाचेर तूं जिखला ते सिंबॉल घेवपाक आमी रात दीस मेला तेन्ना तूं घरान आसले, तेन्ना तूं पार्टेक लागून भोंवनासलें, हें तूं लक्षांत दवर. ही पार्टी घडोवपाक जे आमी केलां ते सिंबॉलाचेर जे तूं जिखला पळय त्या फुटबॉलाचेर, तो फुटबॉल कमोवपाक हांगा कश्ट घातला भुरग्यांनी, केसी घेतल्या आपल्याचेर, पुलिसांचे नोटीसी घेतला, जेलीन रावल्यात रातभर. हे तेणी विचारपाचें न्ही. इतलें आसतना पासून हांवें एक्शन घेवंक ना. तरी मनोज जर इगोइस्टीक दिसता कोणाक, मनोजाचो एटिट्यूड आहा हो दिसता, जाल्यार ताका हांव काय करपाक शकना. इतले दीस तुम्ही पळयता पार्टीचे गजाली, पार्टीचे अफेर्स, आणि काल आम्ही पळयले की एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. मात आम्ही आमची कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी एक वीक पयलींच शेड्यूल केल्ले आणि एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जावन आम्ही डिसायड केल्ले की प्रेसाक एड्रेस करपाचे. आयचे पेपरांनी आणि सगळे मिडियांनी तो कव्हर केला. तो म्हटल्यार की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही डिसॉल्व जाता. सो आम्ही ऑफिस बेरर्स आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की वो फेक नरेटिव्ह आसा, वो रॉंग नरेटिव्ह आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व जायना आणि तशें काय सीईसीन आपले प्रिवियस मिटिंगेन डिसिजन्स घेवंक ना. थोडे एलिमेंट्स आसा वो जो नरेटिव्ह आसा तो पार्टीच्या अगेन्स्ट यूज करता आणि मिटिंग्स घेवन हे सगळे डिस्कस करता. आणि तेजोच बाद आमी पळयले की काल एक प्रेस कॉन्फरन्सूय जाली. सो परत एकदा तुमकां ऑफिशियली सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व जायना, तशें काय डिसिजन सीईसीन घेवंक ना. जे थोडे एलिमेंट्स आसा तेंच्यांनी स्प्रेड केला आणि तशें ते आमच्या भुरग्यांकूय सांगला. सो सगळे गोंयच्या लोकांक आणि आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, आमचे सपोर्टर्स आहा, तांकां आमी सांगता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी डिसॉल्व आमी करिना. आणि ते आयजूय आमी तेजेर डिसायड करून ते सांगलेले आसा की जे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा आमच्यो ब्लॉक्स आसा तेंचे कडेन आमी मिटींग घेतल्यो. फॉर एग्जाम्पल सांताक्रूज आमी मिटींग घेतल्यो, मागीर शिवोली मिटींग घेतले, थिवीम मिटींग घेतली, मागीर आमी सालिगांव मिटींग घेतली, कलांगूट मिटींग घेतली. अश्यो मिटींग्स आमच्यो चालूच आसल्यो जे की आमी 10 एप्रिलाक डिसायड केले की ब्लॉकाक इन्फॉर्म करतले आणि सांगतले म्हणून. तेज्याच मदीं हो नरेटिव्ह स्प्रेड जालो म्हणून आयज आमी मिटींग घेवन हे डिसिजन तुमच्या मुखार आउट केल्ल्या. पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट सेक्शन 29A आहा, सेक्शन 29C आसा. पार्टी रजिस्टर कशी करप, पार्टी कशी चलप, पार्टीचे अकाउंट्स कशे फायल करप, पार्टीचे कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट कशे फायल करप, पार्टीचे इलेक्शन एक्सपेंडिचर कशे फायल करप, हे सगळे थंयसर बरयल्ले आसा. थंयसर एकूय प्रोविजन ना की पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी डिसॉल्व करूंक मेळटा म्हणून. सो जेन्ना कायदोच तुका प्रोविजन धरिना जाल्यार आमी सीईसी मेंबर्स नाल्यार पॉलिटिकल पार्टी कशे डिसॉल्व करूंक शकता. अशे सुप्रीम कोर्टाचे कितले डिसिजन्स आसा की पार्टी वॉलंटरी तुका डिसॉल्व करूंक शकना. पार्टी जेन्ना थोडे नॉन कॉम्प्लायन्स करता, अकाउंट्स फायल करिना, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट दिना, तेन्ना तेजे रिकॉग्निशन आहा ते डिरजिस्टर्ड जाता. जशें की तुमी पळयला की 4 गोंयच्यो रिजनल पार्टी आहा ते डिरजिस्टर्ड जाल्ले आहा. आतां जर आमी जर सारकें आपलें काम करूंक नासले, आमी जर बंद करूंक सोदताले, आमी जर कॉम्प्लायन्स करूंक नासले जाल्यार आमी केन्ना डिरजिस्टर्ड जातले आसले. वयल्यान आमकां 2024 रिकॉग्निशन मेळ्ळा. आमचे फुटबॉल सिंबल आहा ते रिजर्व जाल्ले आसा. खंयचेच गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक फुटबॉल सिंबल मेळपाक शकना. सो ही पार्टी बंद जावपाक पॉसिबल ना आणि ती जावची ना हे आमी ठामपणे सांगता. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. कोलवा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजान दूषित कोलवा खाडीचो विशय बरोच गाजलो. वांगड्यांनी ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाची मागणी केल्या.
तशेंच भलायकी केंद्रान रॅबीज प्रतिबंधक लशी आणि भटक्या सुण्यांचोय विशय मांडलो. तशेंच सोपो वसुली करपाचोय निर्णय ह्या वेळार घेतलो. regarding publicity. I stop it. Everyone go. No, सांगत पण देतो. I am the complainer of the talking institution. And when I come for the meeting, the 4 वाजता कडे मापिनी स्टेशन दाखवता येतं आणि तू आवाज का तू शो द मापिनी स्टेशन तू शो ओय मला तुलाच तुमचा त्याने आपण चेक केलं पडते का change the whole thing over the elections from outsourcing which are going on right now there's no discussion. All I'm saying is any change the Gram Sabha at the end of the day is the supreme body of the village, not the panchayat body, the Gram Sabha. That's what I'm saying. The Gram Sabha has to discuss it. Major issues were regarding the creek. I mean, the creek which is very polluted, the sewage, raw sewage has been released into the creek. So the issue had come, several Gram Sabha members had given suggestions regarding putting some concrete blocks so that the sewage and another solution was given to open up to the sea so that the sea water will be taken up and flushed away all this garbage, which is actually not a proper way. This has become a practice so that whoever people, all the eateries and all release the garbage, whoever release the sewage into the creek will continue doing it. So there should be a concrete solution. I feel that since the STP, sewage treatment plant is there, very close within the 100 meter radius of the creek, I think so that we should obtain the panchayat should strictly ask these eateries to connect them to the sewage treatment plant so that this issue will sort once and forever. आज ग्राम सभा एक मेजर इश्यू आमगेलो सोप्याचो. सो आमगे सोप्याचे आमकां लास्ट टायम आमी कॉन्ट्रॅक्ट दिलो न्ही. सो हे पाटी आमी एज अ बॉडी डिसिजन घेवन मिटिंगेक सोपो टू अंडर पंचायत दवरलो. कित्या लागून कित्याक जायते कंप्लेन वर्बली आमी फोन करून जायत्यान सांगलोलें की कलेक्शन चड कोताय आनी आमकां रिटर्नूय कंप्लेन येयलो आहाय. तेका लागून आमी हे पाटी आमी पंचायत करपा म्हणून केलो. Regarding creek, क्रिकाचे जायते कंप्लेन येयले आनी जायते विडियोजूय व्हायरल जाताय आमगेले कोलवा क्रिकेट वयर. सो तेका लागून आमी हेल्थान पोल्युशन बोर्डान WRD GCZMP तेंक सगळ्या लेटर करून आमी इन्स्पेक्शन घेयलां ऑल टुगेदर आनी तेमी पोल्युशन बोर्डान वॉटर पासून टेस्टिंगा वयलां आनी रिपोर्ट हॅज बीन प्रिवेटेड. सो तेंगे रिपोर्ट येयलो म्हणटरी आमी फर्दर एक्शन घेतली. आणि हेल्थ सेंटरना सुण्या लागून इंजेक्शन मारपा मेळना हेचेर कितें? हय हेल्था आमी लेटर धाडल्या आमगे कोलवा साब हेल्था रेबीजाची इंजेक्शन नाय म्हणून तेका लागून तो इश्यू जालोलो. सो वी कॉन्टेक्टेड द हेल्थ डायरेक्टर हेल्था मिनिस्टराकूय आमी लेटर केल्या. सो तेमी सांगिलां की आमी हेल्था वी वील मेक इट पॉसिबल लायक इंजेक्शनां दवरपाक आमी ट्राय करतले. I have also given them a solution of how it would look like towards digitally developed projection. So I am leaving this thing, the final decision to the panchayat and the WRD to take a call on that creek. About the dogs, I have said that Kolva is a main center, is an iconic beach. They say. There are so many dogs on the beach. Say, I am a dog lover. We have got nothing personal about dogs or anything like that. The thing is, as a dog lover, we have to see that dogs are healthy. But there are so many bites. The tourists are scared to come on Kolva beach. And therefore, when there is an event, there is a dog bite, there has to be a solution which is the anti-rabies injection. So that is what I told them. Nowadays, the snake bite also is come into question. So I have also suggested them to keep anti-snake bite vaccination. You speak to health, no health here.
हांव हेल्था कडेन उलयलां रिगार्डींग this thing. I took 3 cases of dog bites to the health subcenter in Kolba. All the 3 cases were referred to Margaon. आमी हिंगा आसून कितें फायदो तरी आमगे कोलवा दिसान दीस वाडोता डॉग बायट वाडोता पीपल आर स्कॅर्ड टू कम ऑन कोलवा बीच and to make the matter worse the Kolwa Creek. It is dirty and it is not this thing healthy at all for people to go there. First thing, hotels. Second thing, हे आमगे ओल्ड हावसिंग सोसायटी आहाय न्हू तांकां मरे बाबा हो आसता चेअरमॅन आसता तो चेअरमॅन येना आपयल्या देखून कोण डाटा मॅनेजर सो ते चेअरमॅनान एक्चुअली ती सेय दिवपा जाय बाबा आपूण कनेक्ट करता ते कनेक्ट कोनाय आमी ना ह्यो साम एक्सक्यूज दे आर गिवींग and they are dragging it into the field. So first thing I told Sarpanch, ask them to connect and take an affidavit it is connected. So this will resolve and it will stop flowing in the fields. Secondly, I said slowly we can go towards the villagers and ask them, because today if we do this, our potable well can be generated fresh water, okay, harvesting very easily in 6 to 8 years. This is what I want. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. फादर आग्नेल स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब पारोडान रोजरी खेळा मळार टाय ब्रेकरावर सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लब आसोर्डाक 4-0 अशा गोलांनी हरावून ऑल गोवा माउंट कार्मेल ट्रॉफीत वर्चस्व गाजयले. ही सर्त अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल चॅपल तळावलेन कार्मेल स्पोर्ट्स क्लब तळावलेच्या जोडपालवान घडून हाडली. Team blue is football club of Asolda and team yellow is football club of Baroda. मोचे दिनवास गोवा फुटबॉल असोसिएशन तांणी आमकां हो टोर्नामेंट घडूंक आदार केलो देखून तांकां आमची शाबासकी. तुमी अकले उमेदीन हो कार्यक्रम हांगासर घडून हाडलो फुटबॉल खेळ आनी हो खेळ एके भाशेन घडून हाडून जी कला आमच्या भुरग्यां मदें आसा ती पडचडूंक एके भाशेन तुमची आशा जाली देखून आमी तुमी सगळो जो तोकोस घेतला त्या पासत आनी तुमचे उमेदी पासत आमी तुमकां शाबासकी दिता. तेच बरोबर तुमी सगळीं जाणांक जाणें कोणें आदार केला सबाब तरेनी तांकांय बी समितीच्या नांवान खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा आनी कार्मल सायबिणीच्या मजतीन तुमचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद देव म्हणून मागता. कमिटीच्या वांगड्याच्या संघाता ऑर्गनायझिंग टीम या फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या संघाता आणि कबेलाच्या सगळ्या फिरगोजकारांक संघाता हो टुर्नामेंट घडून हाडलेल्या खातीर आणि आयच्या दिसाचो हो निमाणो खेळ घडून हाडलेल्या खातीर तुमकां आमची परबी आमी दिता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.